يا أيها الذين آمنوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله بشكر الوالدين والإحسان الأبوين والصلاة والسلام على نبي الحرمين جد الحسنين إمام القبلتين وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الراجون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون حضرة الجمعة رحمكم الله. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan mengajak kepada para jemaah sekalian, hendaklah dari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian insya-Allah semoga kita akan dikelompokkan
dimasukkan ke dalam hamba-hamba Allah yang berbahagia di dunia sampai ke negeri akhirat. Ayyuhal muslimun, hadratil Jum'ati rahimakumullah. Tanpa terasa oleh kita telah berada di perujung tahun 2024. Maka dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk kita bersama-sama merenungkan, memikirkan dan bermuhasabah tentang apa saja yang telah kita lakukan sepanjang hayat kita, sepanjang kehidupan kita, dan apa yang telah kita perbuat untuk generasi kita, untuk anak cucu kita, yang dapat mereka banggakan sebagai warisan dari kita, dan juga apa yang telah kita perbuat untuk keselamatan diri kita di negeri akhirat dan untuk kebahagiaan kita di sana. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 dan 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayyuhal muslimun, hadratil Jum'ati rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sekali memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini, dan itu pun tidak lama masanya. Sesuai dengan perjalanan waktu, suatu saat kita semua akan kembali menghadap kepadanya untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita lakukan, daripada kesalahan kita, dosa kita, kebohongan kita, penipuan kita, kezaliman kita, penganiayaan kita, dan perbuatan kita yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, selagi kita masih bisa bernafas, marilah kita isi sisa-sisa hidup kita ini dengan amal yang baik, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan kesempatan hidup yang hanya sekali ini dengan berbuat hal-hal yang dapat mendatangkan keridhaan Allah dan yang akan mendapatkan kasih sayang Allah. Umur kita yang sangat singkat ini, mari kita jadikan sebagai modal untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah umur yang diberikan Allah ini kita gunakan hanya untuk bersenang-senang saja, berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hanya untuk memperkaya diri, hanya untuk mengejar kemewahan dunia, mengejar pangkat dan jabatan hanya untuk kepuasan nafsu dan syahwat, apalagi dicari dengan jalan yang haram, sehingga akhirnya kita akan merugi dan menyesal untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Isa, Ya Isa, kam min wajhis sabih wa badanin sahih wa lisanin fasih ghadan baina atbaqin nirani yasih. Artinya, wahai Isa,
Berapa banyak orang yang wajahnya ceria, badannya sehat, dan lidahnya sangat fasih. Kelak pada hari kiamat, dia akan berteriak-teriak atau menjerit-jerit di antara tumpukan api neraka. Ayuhal muslimun, hadratil jum'ati rahimakumullah. Waktu kita, umur kita, nafas kita adalah suatu karunia yang tak ternilai harganya. Hanya orang yang pandai saja yang bisa menjaganya dan dapat memanfaatkannya. Mereka faham digunakan untuk apa dan diisi dengan apa. Maka kita jangan termasuk orang yang lalai, yang selalu terbuai dengan angan-angan yang panjang, tak sadar kalau umurnya sudah mendekati ajal, tak sadar kalau kuburannya telah disiapkan, dan tak sadar kalau kain kafannya sudah dipotongkan. Dia terus terlena dengan alunan syahwat dunianya yang menyeret dia ke lembah kesombongan, keangkuhan, hingga akhirnya menghempaskan dia ke jurang dosa dan kehinaan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takatsur yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Artinya, bermegah-megahan di dalam memperbanyak harta, anak dan pengikut serta kemuliaan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah kamu begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahuinya dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahannam, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bangga-banggakan di dunia. Alangkah celakanya kita kalau kita termasuk orang yang disindir oleh Allah dengan firman-Nya di atas. Kita termasuk orang yang lalai, orang yang berangan-angan panjang, orang yang selalu tidur pulas terbuai oleh impian, tidak berjuang untuk keselamatan dirinya, tidak beramal untuk kebahagiaannya, tidak berbuat sesuatu yang baik untuk bangsa dan negaranya. Dia terus saja terbuai di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, di dalam angan-angannya, dan di dalam kelalaiannya, hingga tak sadar kematian mendatanginya, sehingga ia mati dalam kejahatan, mati dalam kemurkaan Allah, matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ayyuhal muslimun, hadratil jum'ati rahimakumullah. Dengan kita mengadakan renungan akhir tahun ini, maka insyaAllah kita akan mengenal diri kita yang sebenarnya, bukan topengnya, bukan kepura-puraannya, dan bukan keakuannya. Dan kita renungkan juga tentang amaliyah yang telah kita lakukan sepanjang umur kita. Paling tidak sepanjang tahun 2024 ini, apakah lebih banyak amal baiknya ataukah lebih banyak amal buruknya? Kalau seandainya lebih banyak amal baiknya, maka alhamdulillah. Tapi jikalau ternyata lebih banyak amal buruknya, maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim. Kemudian pasanglah niat yang baik di akhir umur kita ini. Kita akan senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan melaksanakan segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita akan berusaha menjauhi segala larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun,
Tahun 2024 hanya tinggal beberapa hari lagi. Dia akan meninggalkan kita semua. Dia akan pergi membawa segala amal kita. Kita hanya berharap semoga segala amal ibadah kita yang telah kita lakukan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal-amal yang buruk yang telah kita kerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita sambut tahun baru 2025 dengan tekad dan semangat yang baru untuk kebangkitan Islam dan untuk kemakmuran bangsa dan negara. Ayyuhal muslimun, hadratil Jum'ati rahimakumullah. Akhirnya kami bermohon kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetap memberikan kepada kita umur yang panjang, sehat wal afiat, dan Allah memberikan kemakmuran kepada bangsa dan negara kita. Para pemimpinnya diberi taufik dan hidayah sehingga dapat memimpin kita dan membawa bangsa kita serta negara kita menuju ke gerbang kebahagiaan. InsyaAllah kelak negeri kita akan menjadi suatu negeri yang aman, damai dan tentram, sentosa dan sejahtera. Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, ighaman liman jahadihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil khalaiqi wal bashara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil gurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala min simal fudhalil khabara intahu amma nahakum anhu wa jazara wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a bi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun min bariyatil jinni wa insihi. فقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا الجمال صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الرحمة وشافع الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ومن نصرهم في كل مهمة خصوصا منهم ذي العريقة أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وقف المحمات. اللهم اعز الإسلام بالمسلمين وأعز المسلمين بالإسلام.
اللهم انصر الإسلام بالمسلمين وانصر المسلمين بالإسلام. اللهم سلمنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين وارزقنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين واقفنا وإياكم شر المصائب الدنيا والدين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة آمنة مطمئنة والسلامة. اللهم اجعل بلدتنا فالمبang Darussalam بلدة طيبة آمنة مطمئنة والسلامة وسائر البلدان المسلمين. واكتب اللهم ستر والسلامة والعافية علينا وعلى أبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين ببرك وبحرك من أمتي سيدنا محمد أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بعث إن شاء الله تعالى من العاملين. صلي صفوفكم من تمام صلاة رحمكم الله. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله تعالى صلي فرض الجمعة ركعتين مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة إني وجهت حنيفا مسلما وما أنا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان رب سبحان رب. سمع الله لمن حمده حمدا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر له وارحمه واجعله. الله أكبر. سبحان رب سبحان رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. سبحان رب سبحان رب. الله أكبر. وعافية. الله أكبر. سبحان رب سبحان رب. الله أكبر. التحيات المباركات الصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك صالح. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. Sadaqallahul azim. Alladzi la ilaha illa huwa الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaika fi madidah. Ya rabbana hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika alhamdik wa ta'atika an ma'sadika bidlika amman siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika alhamdik ta'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an aramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramik ta'atika an ma'siyatik wa bi amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi nabi ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.